여러분 다시 만나서 반갑습니다. Sekali lagi saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. 오늘 32번째 요한계시록 공부 시간입니다. Dan malam hari ini kita akan belajar bab yang ke-22. 오늘은 두 증인에 대해서 함께 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. Khususnya kita akan melihat bersama-sama tentang dua saksi. 요한계시록 11장과 스가랴서 4장 11절에서 14절까지 말씀을 우리 사딘 목사님께서 낭독해 주시겠습니다. Kami persilakan kepada Pendeta Sardin akan membacakan Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14 dan Sakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14. Silakan, Pak. 안 넘어가. Wahyu. Oke. Ada, Pak. Ada. Wahyu pasal 11 1 sampai 13 demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah bagi mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3 hari setengah lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Sakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. 아멘. Amin. Terima kasih, Pak. 네, 감사합니다. 네.
오늘 우리가 요한계시록 11장을 공부하고자 합니다. Malam hari ini kita akan belajar kitab Wahyu pasal 11. 요한계시록 전체 속에서 11장의 그 위치를 한번 이 그림을 통해서 설명을 하겠습니다. Dan saya akan menjelaskan seperti apa posisi pasal 11 di seluruh kitab Wahyu ini. 1장은 밤모섬에 유배되어 있던 사도 요한에게 예수님께서 친히 나타나신 그 광경을 1장에 기록하고 있습니다. Di dalam pasal 1 dicatat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Yohanes yang sedang berada di Pulau Patmos. 2장과 3장은 예수님께서 당시 소아시아 7교회 사자들에게 주신 편지입니다. Sedangkan pasal 2 dan 3 itu adalah surat-surat yang dikirimkan kepada ketujuh gereja yang ada di Asia Kecil. 4장은 이리로 올라오라는 음성과 함께 성령의 감동을 받은 사도 요한이 하늘 보좌에 올라가서 그가 본 하늘의 보좌에 대해서 자세하게 기록하고 있습니다. Sedangkan pasal 4 dengan jelas mencatat bagaimana Rasul Yohanes dia naik ke sorga dan dia melihat takhta Allah yang ada di sorga. 그리고 5장은 어린 양 예수 그리스도의 보좌와 예수 그리스도를 찬양하는 내용입니다. Pasal 5 adalah takhta anak domba Allah dan bagaimana banyak orang memuji-muji anak domba ini. 6장은 어린 양 예수 그리스도께서 7인으로 봉해져 있는 두루마리 책 인을 6개를 떼는 내용이 기록되어 있습니다. Sedangkan pasal 6 itu adalah mencatat tentang bagaimana 6 dari ketujuh meterai dibukakan oleh anak domba Allah. 계시록 7장은 하나님의 인을 맞은 14만 4천 명과 아무로도 셀 수 없는 큰 무리들이 흰 옷을 입고 하나님의 보좌를 찬양하는 내용이 기록되어 있습니다. Sedangkan dalam pasal 7 dicatat bagaimana 144.000 orang dan juga sekumpulan orang yang begitu banyak jumlahnya mereka memuliakan Allah. 8장과 9장은 7째 인이 떼어지면서 6 나팔이 불려지면서 나타나는 사건들을 자세하게 기록하고 있습니다. Sedangkan pasal 8 dan 9 ketika materai yang ketujuh dibuka maka 6 sangkakala ditiup satu persatu. 세상 종말에 예수님 재림 전에 세상 종말에 벌어질 구체적인 역사적인 사건들이 8장 9장에 기록되어 있습니다. Jadi pasal 8 dan 9 ini mencatat tentang hal-hal yang akan terjadi secara detail saat Tuhan Yesus datang kembali. 계시록 10장은 힘이 센 한 천사가 사도 요한에게 두루마리 책을 주고 요한이 그 책을 받아 먹는 내용이 10장에 기록되어 있습니다. Sedangkan dalam pasal 10 dicatat bagaimana seorang malaikat yang sangat kuat memberikan sebuah gulungan kitab kepada Yohanes dan Yohanes memakan gulungan kitab ini. 11장은 예수님 재림 전 적그리스도가 등장했을 때에 두 증인의 활동을 기록하고 있습니다. Sedangkan pasal 11 berbicara tentang bagaimana antikristus berusaha untuk menyesatkan banyak orang dan pada saat itu muncul dua saksi. 계시록 11장은 7째 천사가 나팔을 부는 그런 모습입니다. Pasal 11 itu adalah catatan tentang bagaimana para malaikat meniup sangkakala yang ketujuh. 7째 천사가 나팔을 불 때 15장 16장에 7 대접 재앙이 쏟아집니다. Dan pada saat sangkakala ketujuh ditiup pada waktu itu juga ketujuh cawan murka Allah ditumpahkan ke atas bumi. 7 대접 재앙이 쏟아지기 전에 삽입되어 있는 것이 12장에서 14장까지입니다. Dan insersi antara pasal 11 dan pasal 15-16 itu adalah pasal 12, 13 dan 14. 12장은 인류 역사의 역사적 배경에 대해서 말씀하고 있습니다. Pasal 12 berbicara tentang siapa yang berada di belakang 영적 daripada sejarah 배경. dunia ini. 이 영적 배경이라는 것은 해를 옷 입은 한 여인과 그리고 7머리 12를 가진 붉은 용이 바로 그 영적 배경입니다.
Jadi latar belakang roh yang ada di dalam sejarah manusia itu adalah seorang wanita yang berpakaian matahari dan juga seekor naga yang berkepala 7 bertanduk 10. 13장은 바다에서 올라오는 짐승 적 그리스도와 육지에서 올라오는 짐승 거짓 선지자에 대한 설명이 나와 있습니다. Dalam pasal 13 adalah penjelasan tentang binatang yang keluar dari dalam laut yaitu antikristus dan binatang yang keluar dari dalam bumi. 14장은 하나님의 인을 맞은 14만 4천 명의 찬양이 기록되어 있습니다. Dan pasal 14 mencatat bagaimana 144.000 orang-orang yang memiliki materai Allah, mereka memuji Allah. 조금 전 말씀드린 것처럼 15장, 16장은 일곱 대접 재앙에 대한 내용입니다. Seperti saya jelaskan tadi, pasal 15 dan 16 ini adalah penjelasan tentang ketujuh cawan murka Allah. 17장은 음녀의 활동과 그 멸망에 대한 내용입니다. Pasal 17 berbicara tentang pekerjaan dari wanita pelacur dan juga tentang kebinasaannya. 적그리스도를 올라타고 전 세계를 혼치게 하던 음녀가 결국 이 적그리스도 짐승에 의해서 배신당하는 내용이 17장에 기록되어 있습니다. Dalam pasal 17 ini juga dijelaskan bagaimana wanita pelacur ini meskipun dia bisa menunggangi antikristus itu yaitu binatang, tetapi pada akhirnya dia dikhianati oleh antikristus itu. 영적 바벨론의 멸망입니다. Ini berbicara tentang kehancuran Babel secara rohani. 그리고 18장은 정치적 바벨론의 멸망입니다. Dan pasal 18 berbicara tentang kehancuran Babel secara politis. 19장 어린 양의 혼인 잔치, 즉 예수 그리스도의 재림으로 인한 심판을 19장에 기록을 하고 있습니다. Dan pada pasal 19 berbicara tentang penghakiman yang akan diberikan saat anak domba Allah datang untuk melakukan perjamuan terakhir. 어린 양 예수 그리스도께서 재림하시면서 이 세상 정치적 바벨론은 멸망을 받습니다. Pada saat anak domba Allah datang kembali, maka dunia ini yaitu Babel secara politis akan dihukum. 계시록 20장은 어린 양 예수 그리스도 재림으로 말미암는 천년 왕국입니다. Pasal 20 berbicara tentang kerajaan 1000 tahun yang akan digenapi saat Yesus Kristus datang kembali. 21장과 22장은 천년 왕국 이후에 이루어질 새 하늘과 새 땅에 대한 말씀입니다. Sedangkan pasal 21 dan 22 itu berbicara tentang langit dan bumi yang baru yang akan digenapi setelah selesainya kerajaan 1000 tahun. 자, 이 두 증인, 오늘 11장 두 증인에 관한 내용은 예수님 재림 전에 적그리스도가 등장했을 때 활동하는 두 증인에 대한 내용입니다. Dan pasal 11 ini berbicara tentang dua saksi yang akan beraktivitas pada saat antikristus melakukan pekerjaannya di dunia ini. 두 감람나무와 두 촛대로 두 증인이 등장합니다. Dikatakan bahwa kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian, yaitu dua saksi Allah, muncul di dalam pasal ini. 오늘 본문 내용을 좀 더 구체적으로 살펴보겠습니다. Mari kita melihat dengan lebih detail lagi perikop yang kita baca pada malam hari ini. 성전을 청량하는 내용이 먼저 1절에 기록되어 있습니다. Dalam ayat 1 dikatakan ada tempat yang harus diukur. 하나님의 성전과 제단과 그 안에서 경배하는 자들을 청량하는 내용입니다. Ini berbicara tentang bait Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalam. 성경에서 청량하는 것은 소유의 회복 또는 소유의 확보를 의미합니다. Mengukur dalam Alkitab berarti pemulihan hak milik atau pengamanan hak milik. 즉 환난 중에서도 하나님은 교회와 성도들을 보호하신다는 말씀입니다. Dengan kata lain, Tuhan melindungi gereja dan orang-orang kudus bahkan ketika mereka berada di tengah-tengah kesengsaraan. 계시록 21장 15절에서 17절에도 거룩한 성 새 예루살렘을 청량하는 장면이 나옵니다. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 15 sampai 17 juga muncul adegan
pengukuran kota suci yaitu Yerusalem baru. 이것은 예루살렘 성과 그 안에 거하는 하나님의 백성들이 거룩하게 보존됨을 의미합니다. Yang berarti bahwa kota itu dan umat Allah yang tinggal di dalamnya terjaga dalam kekudusan. 2절 말씀에 하면은 성전 바깥 마당은 그냥 두라고 말씀하고 있습니다. Di dalam ayat 2 dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. 예루살렘 성전의 구조가 조금 복잡합니다. Jadi struktur daripada bait suci Yerusalem ini memang sedikit rumit. 예루살렘 성전 울타리로 문을 열고 들어가면은 먼저 이방인의 뜰이 나옵니다. Jadi ketika pintu dibuka, maka pertama-tama yang akan bisa ditemui adalah halaman bagi orang-orang asing. 그리고 이방인의 뜰에서 또 문을 열고 들어가면은 여인의 뜰이 나옵니다. Dan setelah dari halaman orang-orang asing ini masuk ke dalam, maka mereka akan menemukan halaman untuk para wanita. 이 여인의 뜰을 지나면은 제사장들만이 들어갈 수 있는 이제 예루살렘 성전이 나옵니다. Setelah itu muncul bait suci di mana yang bisa masuk ke dalamnya adalah para imam-imam saja. 2절 말씀에서 성전 밖은 이방인의 뜰을 가리킵니다. Jadi di dalam ayat 2 dikatakan di sebelah luar ini merujuk kepada halaman untuk orang-orang asing. 거룩한 성을 42달 동안 짓밟으리라고 2절에 말씀하고 있습니다. Dikatakan bahwa mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 이것은 적 그리스도에 의한 42달 동안의 박해를 의미합니다. Ini berarti 42 bulan penganiayaan yang akan dilakukan oleh antikristus. 두 증인이 권세를 받아서 일하는 기간에 대하여 3절에 말씀합니다. Dalam ayat 3 dijelaskan tentang berapa lama kedua saksi itu bernubuat. 1260일이라고 기록하고 있습니다. Dicatat bahwa selama 1260 hari. 이것은 3년 반을 가리킵니다. Ini sama dengan 3,5 tahun. 적그리스도가 활동하는 한 일에 7년 중에서 전 3년 반에 해당되는 기간, 이 기간 동안에 두 증인이 권세를 받아서 일을 한다는 말씀입니다. Jadi artinya periode yang setara dengan 3,5 tahun dalam satu kali 7 masa atau 7 tahun di mana antikristus akan aktif menganiaya orang kudus. 다니엘서 9장 27절에 보다 정확한 내용이 기록되어 있습니다. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 27 di situ dicatat dengan jelas. 읽어주시기 바랍니다. Mari kita baca bersama-sama. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. 아멘. 예수님 재림 전 7년 전에 적그리스도가 등장할 것을 성경은 말씀하고 있습니다. Alkitab mencatat bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali 7 tahun sebelumnya, maka antikristus akan muncul. 보통 편의상 7년 대환란이라고 말을 하는데 정확히 표현한다면은 적그리스도에 의한 환란은 3년 반 동안의 환란입니다. Biasanya kita dengan mudah mengekspresikan bahwa masa penganiayaan itu akan berlangsung selama 7 tahun, tetapi yang lebih tepatnya adalah hanya 3,5 tahun saja. 전 3년 반 동안은 평화 시대요. 오히려 두 증인들이 활동하는 그런 시대입니다. 3,5 tahun pertama itu adalah masa yang penuh dengan kedamaian, di mana kedua saksi mereka akan melakukan pelayanan mereka. 전 3년 반이 지나면 적그리스도의 본색이 그대로 드러납니다. Tapi 3,5 tahun kedua, maka antikristus akan menyatakan identitasnya yang sesungguhnya. 두 증인을 죽일 뿐만 아니라
성도들에게 무서운 박해가 3년 반 동안 이어질 것을 성경은 말씀하고 있습니다. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Antikristus bukan hanya membunuh dua saksi ini saja, tetapi juga akan menganiaya banyak orang-orang kudus. 예수님 재림 전 적그리스도에 의한 환란은 3년 반 동안이라는 것을 여러분들이 꼭 기억하시기 바랍니다. Jadi ingat baik-baik bahwa penganiayaan yang berat itu akan berlangsung selama 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali. 반면에 전 3년 반 동안은 두 증인이 활동하는 그러한 기간입니다. 3,5 tahun pertama itu adalah masa di mana kedua saksi akan melakukan pelayanan mereka. 이 기간에 어떤 일들이 진행될 것인지 4절에서 13절에 구체적으로 기록을 하고 있습니다. Di dalam ayat 4 sampai 13 dijelaskan dengan detail apa yang akan terjadi pada saat kedua saksi ini muncul. 4절 보면은 두 증인이 등장합니다. Di dalam ayat 4 di situ dijelaskan munculnya dua saksi ini. 이 땅의 주 앞에 섰는 두 감람나무와 두 촛대라고 말씀합니다. Di situ dikatakan kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. 여러분 이 그림을 자세히 보시기 바랍니다. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. 좌우에 감람나무가 있습니다. Di sebelah kiri dan kanannya ada pohon zaitun. 그리고 그 감람나무 위에 7 촛대가 각각 있습니다. Dan di atas dua pohon zaitun ini ada dua kaki dian. 촛대의 불을 밝히기 위해서 사용되는 기름은 감람유만 사용을 합니다. Pada zaman dulu orang Israel hanya menggunakan minyak zaitun saja untuk menjadi bahan bakar bagi dian. 이 올리브 오일, 감람유를 성유, 거룩한 기름이라고 부르는 이유가 바로 여기에 있습니다. Jadi inilah alasan kenapa minyak zaitun disebut sebagai minyak kudus. 성전 안을 밝히는 이 7 촛대에 사용되는 기름은 반드시 감람유만을 사용해야만 했습니다. Jadi orang Israel zaman dulu hanya menggunakan minyak olive saja, minyak zaitun ini untuk memberi minyak pada kaki dian. 이 그림은 상당히 상징적인 그런 그림이죠. Jadi gambar ini adalah gambar yang bersifat simbolis. 감람나무에서 감람유 기름이 촛대에 공급이 되므로 촛대에서 불을 밝히는 그런 메시지를 우리에게 주고 있습니다. Jadi memberikan pesan kepada kita bahwa pohon zaitun ini adalah sumber daripada minyak zaitun yang akan memberikan minyak pada kaki dian. 자, 두 증인은 바로 두 감람나무와 두 촛대라고 그렇게 4절에 말씀합니다. Di dalam ayat 4 dijelaskan bahwa kedua saksi itu adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. 두 증인은 어떤 역사를 일으키는지 5절, 6절에 설명하고 있습니다. Dalam ayat 5 dan 6 di situ dijelaskan sejarah macam apa yang akan dibuat oleh kedua saksi itu. 먼저 그들의 입에서 불이 나온다고 말씀합니다. Pertama-tama dikatakan bahwa keluarlah api dari mulut mereka. 우리는 이 말씀을 읽으면서 열왕기하 1장에 있는 엘리야 선지자를 머릿속에 떠올리게 됩니다. Waktu membaca ini, kita harus mengingat Nabi Elia yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 9 dan 10. 당시 아하시아 왕이 엘리야를 체포하기 위해서 군대를 보냈습니다. Waktu itu Ahab mengirim pasukannya untuk membunuh Nabi Elia. 엘리야 입에서 불이 나와서 그들을 불살라버리고 맙니다. Tapi waktu itu keluarlah api dari mulut Elia dan membakar mereka. 예수님 재림 전에 이 두 증인이 이런 기적을 일으킬 것을 말씀하고 있습니다. Alkitab berbicara kepada kita bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali, pekerjaan para saksi akan seperti ini. 이 두 증인이 하늘을 닫을 때에 기근이 있을 것을 말씀하고 있습니다. Dan dua saksi ini juga mengatakan bahwa langit akan tertutup dan akan terjadi kelaparan. 열왕기상을 보면은 엘리야 선지자가 이와 같은 일을 했습니다. Di dalam 1 Raja-Raja juga kita bisa mengingat tentang apa yang terjadi pada zaman Nabi Elia. 아합 왕 때 엘리야 선지자가 기도함에
기근이 시작이 됩니다. Ya, ketika Nabi Elia berdoa kepada Tuhan menentang Raja Ahab, maka pada waktu itu terjadilah kelaparan di Israel. 그리고 엘리야가 기도할 때 다시 비가 쏟아지기 시작합니다. Dan ketika Elia berdoa kembali, maka mulailah langit menurunkan hujan. 엘리야 선지자가 행했던 이런 기적을 세상 마지막 때에 이 두 증인들이 이런 일을 하게 될 것이라는 예언의 말씀입니다. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa pada waktu akhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua akan terjadi mujizat-mujizat seperti ini. 물이 변하여 피가 되게 할 것이라고 말씀합니다. Dikatakan juga bahwa air akan berubah menjadi darah. 이것은 출애굽기 7장에 있는 모세가 했던 일과 같은 그런 기적입니다. Ini seperti mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan melalui Musa di dalam Keluaran pasal 7. 구약의 대표적인 선지자를 들라면은 모세와 엘리야입니다. Kalau kita mau mencari nabi-nabi utama di dalam perjanjian lama, itu pasti Musa dan Elia. 예수님 재림 전에 모세와 엘리야 같은 그런 두 증인이 활동을 하게 될 것이라는 예언입니다. Jadi ini merupakan nubuatan bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua akan muncul nabi atau saksi yang seperti Nabi Elia atau Nabi Musa. 7절을 보면은 저희는 증거를 다 마치고 어떻게 될 것인지에 대한 예언의 말씀이 있습니다. Dan dalam ayat 7 juga dikatakan apa yang terjadi ketika mereka menyelesaikan kesaksian mereka. 3년 반 동안 그들이 증인으로서의 사역을 마치고 무주경에서 올라오는 짐승에 의해서 죽임을 당할 것을 말씀하고 있습니다. Dan firman Tuhan berkata bahwa selama 3,5 tahun setelah mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka mereka akan dibunuh oleh binatang yang muncul dari jurang maut. 자, 이 무저갱은 마귀와 귀신들이 갇혀 있는 그런 장소를 가리킵니다. Jadi jurang maut ini adalah tempat di mana iblis atau setan dikurung. 이 무저갱에서 올라오는 짐승에 의해서 두 증인이 죽임을 당할 것을 말씀하고 있습니다. Jadi ayat ini bernubuat bahwa dua saksi ini akan dibunuh oleh binatang yang muncul dari jurang maut. 8절에 하면은 두 증인이 죽임을 당할 장소까지 자세하게 예언하고 있습니다. Dalam ayat 8 dijelaskan juga dengan detail tempat di mana terjadi ketika mereka menyelesaikan kesaksian mereka. 영적으로는 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 합니다. Secara spiritual disebut Sodom dan juga Mesir, 예수님께서 십자가에 못 박힌 곳입니다. tempat di mana Yesus disalibkan. 예수님 십자가에 달리신 장소가 어디죠? Di mana tempat Yesus disalibkan? 아마 여러분들 다 잘 아실 것입니다. Ya, pasti Bapak Ibu semua tahu di mana tempatnya. 바로 두 증인이 그곳에서 죽임을 당할 것이라는 그러한 예언의 말씀입니다. Dan kedua saksi ini juga akan mati di tempat yang sama. 소돔은 타락하여 하나님을 부인하고 배척한 도시이며 입니다. Sodom adalah kota yang bobrok, yang menyangkal dan menolak Allah. 그리고 애굽은 하나님의 백성을 핍박하고 괴롭힌 나라이죠. Dan Mesir adalah bangsa yang menganiaya dan mengganggu umat Allah. 소돔과 애굽 두 도성은 하나님의 심판을 받아 멸망합니다. Dan kedua kota ini dibinasakan oleh penghakiman Tuhan. 두 증인의 순교 후의 모습을 8절 9절에 기록하고 있습니다. Dan ayat 8 dan 9 mencatat seperti apa rupa dua saksi ini setelah mereka mati martir. 두 증인의 시체를 장사하지 못하게 하면 모든 사람들이 사흘 반 동안 그 두 증인의 시신을 목격할 것이라고 예언하고 있습니다. Dinubuatkan bahwa penguburan mayat mereka tidak diperbolehkan dan semua orang menyaksikannya selama 3,5 hari. 3일 반 후에 놀라운 일이 벌어집니다. Dan setelah 3,5 hari kemudian terjadilah hal yang mengejutkan. 11절 12절 보면은 이 두 증인이 부활하여 승천하는 그런 놀라운 광경을 기록하고 있습니다. Di dalam ayat 11 dan 12 dicatat di situ bahwa kedua saksi ini bangkit kembali dan mereka naik ke surga. 이런 신비로운 광경이 예수님 재림 전에 있을 것을 분명하게 예언하고 있습니다. Jadi Alkitab bernubuat bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua
hal-hal seperti ini akan terjadi. 11절 하반절을 보면은 두 증인의 부활 이후에 세상 사람들의 반응에 대해서 기록을 하고 있습니다. Dalam ayat 11b dijelaskan seperti apa reaksi orang-orang yang melihat kedua saksi ini bangkit. 구경하는 자들이 크게 두려워한다고 말씀합니다. Dicatat bahwa semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. 13절 보면은 두 증인의 부활 이후에 일어나는 사건들을 기록하고 있습니다. Dan dalam ayat 13 dijelaskan hal-hal apa yang akan terjadi setelah kebangkitan kedua saksi ini. 큰 지진으로 성 10분의 1이 무너지며 이 지진의 사망자가 7천 명이 발생할 것이라고 말씀합니다. Di dalam ayat yang sama dikatakan bahwa pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. 남은 자들이 두려워하여 영광을 하나님께 돌릴 것을 말씀합니다. Dan 7.000 orang mati oleh gempa itu dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. 이제 이 두 증인에 대한 해석을 우리가 살펴보겠습니다. Mari kita melihat penafsiran tentang kedua saksi ini. 자, 이 두 증인에 대해서 첫 번째 해석은 모세와 엘리야와 같다는 것입니다. Penafsiran pertama adalah bahwa kedua saksi ini merujuk kepada Musa dan Elia. 이미 설명을 했습니다마는 이 두 증인이 하는 일이 구약 시대에 모세가 했던 일과 엘리야가 했던 일을 그들도 하게 될 것이라는 말씀입니다. Seperti saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa pada saat sebelum kedatangan Yesus yang kedua, maka dua saksi ini akan melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Musa dan Elia. 특별히 말라기 4장 5절을 보면은 제2의 엘리야가 세상에 출현하게 될 것을 예언하고 있는 말씀이 있습니다. Khususnya dalam Maliaki pasal 4 ayat 5, di situ dinubuatkan bahwa sebelum hari yang besar itu aku akan mengutus Elia. 우리가 이 두 증인을 좀 더 폭넓게 해석한다면은 시대마다 예수 그리스도를 증거하는 종들을 가리킨다라고 우리가 설명할 수 있습니다. Dan kalau kita menjelaskan dengan lebih luas lagi tentang dua saksi ini, maka kita dapat katakan sebagai hamba yang bersaksi tentang Yesus Kristus di setiap zaman. 두 증인을 촛대에 비유를 했습니다. Dua saksi ini diumpamakan seperti sebuah kaki dian. 요한계시록에서 촛대는 교회를 상징합니다. Di dalam kitab Wahyu, kaki dian melambangkan gereja. 그래서 두 증인은 각 시대마다 예수 그리스도를 증거하는 종들이라고 그렇게 해석할 수 있습니다. Jadi kita bisa menafsirkan bahwa dua saksi di sini merujuk kepada semua hamba-hamba Tuhan yang bersaksi tentang Yesus di setiap zaman. 두 증인이라는 표현은 증인의 숫자보다는 증인이 증거하는 증언의 진실성을 더 강조하는 말이다라고 설명하는 신학자가 있습니다. Juga ada seorang teolog yang berkata bahwa ungkapan dua saksi di sini lebih menekankan kebenaran kesaksian para saksi daripada jumlah saksi itu sendiri. 구약 성경 신명기 19장에 의하면은 둘은 최소한의 증인의 숫자입니다. Di dalam Ulangan pasal 19 ayat 15 di situ dijelaskan berapa jumlah minimal dari para saksi. 신명기 19장 15절 말씀입니다. Itu terdapat dalam Ulangan pasal 19 ayat 15. 사람의 모든 악에 관하여 또한 모든 죄에 관하여 한 증인으로만 정한 것이 아니요 두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정해야 한다고 말씀합니다. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. 두 증인은 시대마다 사용하시는 하나님의 일꾼들입니다. Jadi dua saksi ini adalah para pekerja Tuhan di setiap zaman. 정치적 지도자와 종교적 지도자라고 우리가 설명할 수 있습니다. Kita bisa mengatakan bahwa mereka bisa pemimpin politik dan juga bisa pemimpin agama. 구약 성경에 등장하고 있는 이 두 증인에 대해서 우리가 한번 쭉 살펴보도록 하겠습니다. Mari kita melihat bersama-sama tentang dua saksi ini yang pernah muncul di dalam Alkitab. 가장 먼저 창세기 14장에서
아브라함과 멜기세덱이 바로 정치적 지도자와 종교적 지도자로서의 두 증인이었다고 설명할 수 있습니다. Pertama-tama dalam Kejadian pasal 14 dari ayat 13 sampai 20. Di situ muncul Abraham dan Melkisedek, dan kita bisa menafsirkan bahwa mereka berdua ini adalah dua saksi yang dimaksud. 북부연합군으로부터 조카 롯과 그의 가족들과 약탈된 재산을 모세가 아브라함이 되찾아옵니다. Abraham merebut kembali keponakannya Lot, keluarganya, dan harta milik yang dijarah oleh pasukan sekutu. 돌아오면서 멜기세덱을 만나죠. Dan sekembalinya dia dari perebutan itu, dia bertemu dengan Melkisedek. 멜기세덱은 제사장이었습니다. Melkisedek adalah seorang imam. 아브라함은 멜기세덱에게 11조를 드렸던 것이죠. Waktu itu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. 예수리는 아브라함은 정치적 지도자 그리고 멜기세덱은 종교적 지도자라고 말할 수 있습니다. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Abraham adalah pemimpin politik, sedangkan Melkisedek adalah pemimpin agama. 아브라함 시대의 두 증인이었다는 것이죠. Jadi ini merupakan dua saksi pada zaman Abraham. 그 다음에 출애굽기 6장에 보면은 출애굽 사건 때에 또 두 증인이 등장합니다. Di dalam Keluaran pasal 6 ayat 13, kita juga bisa menemukan dua saksi ini. 모세와 아론이죠. Itu adalah Musa dan Harun. 애굽에서 이스라엘 백성들을 구원해낼 때에 모세는 정치적인 지도자, 아론은 종교적인 지도자로서 쓰임을 받습니다. Jadi ketika Allah menyelamatkan orang Israel dari Mesir, Allah memakai Musa sebagai pemimpin politik dan memakai Harun sebagai pemimpin agama. 이들이 바로 출애굽 시대 때 두 증인이었다고 말할 수 있습니다. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kedua mereka ini adalah dua saksi pada zaman keluaran dari Mesir. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들은 40년 광야 생활을 마치고 그리고 가나안 땅에 들어갑니다. Setelah 40 tahun mereka berputar di padang gurun, akhirnya mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. 이스라엘이 가나안 땅에 들어갔을 때 요수아와 엘르아살이 두 증인의 역할을 합니다. Dan ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, di sana juga muncul dua saksi, yaitu Yosua dan Eleazar. 요수아는 정치적 지도자요, 엘르아살은 종교적 지도자였습니다. Yosua sebagai pemimpin politik, sedangkan Eleazar adalah pemimpin agama. 북이스라엘은 아수르에 의해서 멸망을 당하고 남유다 왕국은 바벨론에 의해서 멸망을 당합니다. Dalam sejarah dikatakan bahwa kerajaan utara Israel dihancurkan oleh Asyur dan kerajaan selatan Yehuda dihancurkan oleh Babel. 예레미야 선지자를 통하여 말씀하신 대로 70년의 포로 귀환이 참해 유다 백성은 바벨론에서 다시 예루살렘으로 귀환을 합니다. Dan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, setelah genap masa 70 tahun, Allah mengizinkan orang-orang buangan ini kembali ke Yerusalem. 예루살렘에 돌아와서 성전을 재건하게 됩니다. Setibanya mereka di Yerusalem, mereka membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. 이때 두 증인의 역할을 한 사람이 스룹바벨과 요수아였습니다. Waktu itu muncul Zerubabel dan Yesua yang melakukan peran sebagai dua saksi ini. 스룹바벨은 정치적인 지도자라면은 요수아는 종교적인 지도자였습니다. Kalau Zerubabel adalah seorang pemimpin politik, sedangkan Yesua adalah seorang pemimpin agama. 이 두 사람을 통해서 바벨론에서 예루살렘으로 귀환했던 유다 백성들이 예루살렘 성전 건축을 완성하게 됩니다. Dan melalui kedua orang ini, orang-orang Yehuda yang kembali dari Babel ke Yerusalem berhasil membangun kembali bait suci. 예루살렘 성전은 재건되었지만은 예루살렘 성은 아직까지도 허물어진 상태 그대로 방치되어 있었습니다. Dan meskipun bait suci sudah berhasil dibangun kembali, tetapi tembok Yerusalem masih dalam keadaan hancur. 성전은 재건되었지만은 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 제대로 알지를 못했습니다. Meskipun bait Allah sudah selesai dibangun kembali, tetapi orang-orang Israel mereka tidak begitu paham dengan firman Tuhan. 성벽을 재건하는 일에 두 증인과 같이 쓰임 받은 사람이
느헤미야와 에스라였습니다. Dan dua saksi yang dipakai Tuhan untuk kembali melakukan dua peran tadi itu adalah Nehemia dan Esra. 느헤미야는 페르시아 제국에서 임명한 총독으로 정치적 지도자였습니다. Nehemia diutus ke Yerusalem untuk menjadi seperti gubernur yang sebagai seorang pemimpin politik. 느헤미야가 직접 유다 백성들을 인솔해서 예루살렘으로 돌아와 성벽 재건 공사를 진행을 합니다. Nehemialah sendiri yang melakukan pendaftaran untuk orang-orang Yehuda yang ada di Persia supaya mereka kembali dan membangun kembali tembok Yerusalem. 사마리아 사람들과 또 주변 이방인들이 성벽 재건을 방해했습니다마는 그러나 느헤미야는 과감하게 성벽을 재건하게 됩니다. Meskipun pembangunan tembok Yerusalem ini mendapatkan gangguan dari orang-orang asing dan juga orang-orang Samaria yang ada di sekitar mereka, tetapi Nehemia dengan begitu berani memimpin kembali pembangunan tembok Yerusalem. 에스라는 율법 학사였습니다. Sedangkan Esra, dia adalah seorang ahli Taurat. 그는 유다 백성들에게 하나님의 율법을 가르치면서 영적 부흥운동을 일으킨 종교적 지도자였던 것입니다. Dia kembali dari Persia menuju ke Yerusalem dan di sana dia mengajarkan firman Tuhan dan menyebabkan kebangunan rohani di antara orang-orang yang kembali dari pembuangan. 느헤미야와 에스라는 예루살렘 성벽 재건과 그리고 영적 부흥운동에 있어서 두 증인의 역할을 한 사람이었습니다. Jadi Nehemia dan Esra adalah dua orang yang melakukan peran sebagai dua saksi pada zaman mereka. 이 외에도 각 시대마다 사용하신 두 증인과 같은 사람들이 많이 있습니다. Selain itu ada banyak orang lain seperti dua saksi yang digunakan di setiap zaman. 앞으로 예수님 재림하시기 전 적그리스도가 7년 전에 등장했을 때에 그 전 3년 반 동안 두 증인과 같이 하나님의 복음을 전파하며 놀라운 기적을 일으킬 그런 증인들이 앞으로 나타날 것입니다. Jadi akan ada banyak sekali saksi seperti dua saksi dalam periode 3,5 tahun ini yang akan memberitakan Injil dan melayani Tuhan. 장차 누가 과연 이 두 증인의 역할을 할 것인가 한번 우리가 생각을 해 보아야만 합니다. Ya, siapa kira-kira yang akan melakukan peran dua saksi ini di masa yang akan datang? 요한계시록 10장을 보면은 힘센 천사가 사도 요한에게 그 두루마리 책을 주면서 받아 먹으라고 말을 합니다. Di dalam Wahyu pasal 10 dicatat bahwa malaikat yang sangat kuat dia memberikan gulungan kitab kepada Yohanes untuk dimakan. 이 천사가 요한에게 나가서 그 말씀을 전해야 한다고 그렇게 말씀합니다. Malaikat ini menyuruh kepada Rasul Yohanes untuk pergi memberitakan firman Tuhan yang ada dalam gulungan kitab itu. 그것이 바로 초대 교회 때 사도 요한이 받은 계시였습니다. Jadi itulah wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes pada masa gereja mula-mula. 이제 요한계시록 11장으로 넘어가면은 시대가 세상 종말로 뛰어넘어갑니다. Tapi kalau kita masuk ke dalam Wahyu pasal 11, di situ dijelaskan bahwa bagaimana zaman berubah menjadi kepada akhir zaman. 예수님 재림 직전에 적그리스도가 등장했을 때에 두 증인의 활동이 있을 것을 예언하고 있습니다. Dinubuatkan bahwa sebelum kedatangan Yesus kembali akan muncul dua saksi dan mereka akan melakukan pelayanan mereka. 계시록 10장 9절에서 11절까지 말씀을 빈다면은 작은 책을 받아 다시 예언해야 할 자들입니다. Di dalam Wahyu pasal 10 ayat 9 sampai 11, di situ tertulis seperti ini, bahwa mereka yang harus menerima gulungan kitab dan bernubuat lagi. 여기서 이 작은 책은 바로 요한계시록의 내용이 기록된 두루마리 책을 가리킵니다. Gulungan kitab di sini merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu kitab Wahyu ini.
우리는 지금 마지막 때를 살아가고 있습니다. Kita sedang hidup di akhir zaman. 저와 여러분들이 바로 이 두 증인의 역할을 앞으로 해야 된다는 말씀입니다. Artinya kita semua harus melakukan peran sebagai dua saksi ini. 주의 종들과 성도들, 교회가 바로 이 두 증인의 역할을 앞으로 해야 한다는 말씀입니다. Artinya gereja, para hamba Tuhan, orang-orang kudus harus melakukan peran dua saksi ini. 우리가 여호수아를 보면은 가나안 정복이라는 큰 일을 앞두고 하나님께서 여호수아에게 명령하신 말씀을 우리가 볼 수가 있습니다. Ya, kalau kita membaca kitab Yosua, di situ ada perintah Tuhan kepada Yosua menjelang peristiwa penaklukan atas tanah Kanaan. 하나님은 여호수아를 통하여 이스라엘 백성들에게 세 가지를 준비하라고 말씀하셨습니다. Allah berfirman tentang tiga hal kepada orang Israel melalui Yosua. 이 세 가지는 마지막 때를 준비하는 성도들에게 좋은 지침이 될 것입니다. Dan tiga perintah ini merupakan panduan yang baik bagi orang-orang kudus untuk mempersiapkan waktu yang terakhir ini. 첫째는 여호수아 1장 11절에 있는 말씀, 양식을 예비하라는 말씀입니다. Yang pertama dalam Yosua pasal 1 ayat 11, yaitu sediakan bekalmu. 우리는 하루 세 끼 밥을 먹어야 일을 제대로 할 수가 있습니다. Kita bisa melakukan pekerjaan kita dalam sehari ketika kita bisa makan 3 kali sehari. 힘든 육체 일을 하는 사람들은 더더욱이 이 매 끼니마다 영양가가 풍부한 음식을 제공해야만 합니다. Ya, khususnya orang-orang yang menggunakan banyak energi mereka, kekuatan otot. Mereka harus lebih banyak lagi makan makanan yang bernutrisi setiap hari. 가나안 원주민들과의 큰 전쟁을 앞두고 있는 이스라엘 백성들에게 하나님은 여호수아를 통하여 말씀하셨습니다. Jadi Allah berfirman melalui Yosua kepada orang-orang Israel bahwa mereka harus menyiapkan bekal mereka menjelang peperangan dengan orang-orang Kanaan. 양식을 예비하라고 말씀하셨습니다. Tuhan berfirman supaya mereka menyediakan bekal mereka. 양식을 예비하지 않고 전쟁에 나가면은 하루도 못 넘겨서 그만 힘이 빠져서 쓰러질 수밖에 없을 것입니다. Tanpa bekal, maka satu hari saja mereka maju ke dalam medan peperangan, mereka pasti akan langsung menjadi lemah. 마지막 때를 준비하는 성도들에게 있어서 양식을 예비한다는 것은 곧 영의 양식, 하나님의 말씀을 가리킵니다. Bagi orang-orang percaya, sediakan bekalmu berarti mereka harus membekali diri mereka dengan kebenaran firman Tuhan. 두 번째로 여호수아 1장 14절에 용사들은 무장하라고 말씀하셨습니다. Dan yang kedua, Allah berfirman kepada Yosua supaya para prajurit mempersenjatai diri mereka. 전쟁터에 나가는 병사들은 전신갑주로서 무장을 해야만 합니다. Semua prajurit yang maju dalam peperangan, mereka harus memperlengkapi diri mereka dengan seluruh perlengkapan perang. 기본적인 복장은 물론이거니와 개인 화기인 이 총을 반드시 휴대해야만 합니다. Bukan hanya baju sirah saja, tetapi juga mereka harus menyiapkan senjata mereka. 총만 있어서는 안 되죠. 또 실탄, 총알이 있어야만 합니다. Mereka harus memiliki persenjataan. Kalau zaman sekarang harus ada senjata, harus ada pelurunya. 군인들이 전쟁터에 나갈 때 갖춰야 될 그 무장의 종류가 상당히 많습니다. Jadi ada banyak sekali perlengkapan seorang prajurit ketika dia maju ke medan peperangan. 그 모든 것을 다 준비해 둬야 한다는 겁니다. Jadi sini Allah berfirman melalui Yosua supaya orang Israel mempersenjatai diri mereka secara lengkap. 그렇게 해야지만이 전쟁터에 나가서 이길 수가 있습니다. Dengan demikian mereka dapat menang ketika mereka maju berperang. 전쟁터에 나가는 병사가 개인 화기인 총도 없이 총알도 없이 나간다면은 그 사람은 전쟁터에서 죽을 수밖에 없습니다. Ketika seorang prajurit maju tanpa ada persiapan untuk berperang, maka mereka akan menjadi makanan dari musuh-musuh mereka.
용사들은 무장해야만 합니다. Jadi seorang prajurit harus mempersenjatai dirinya. 이 말씀이 마지막 때를 준비하는 성도들에게는 바로 영적 무장을 말하는 것입니다. Ini juga berbicara kepada saya dan saudara sebagai orang percaya bahwa kita harus mempersenjatai diri kita dengan seluruh perlengkapan rohani Allah. 에베소서에 있는 하나님의 전신 갑주로 무장해야만 합니다. Kita harus mempersenjatai diri kita dengan seluruh persenjataan perlengkapan senjata Allah yang terdapat dalam Efesus pasal 6. 그리고 마지막으로 스스로 성결케 하라고 명령하고 있습니다. Dan yang terakhir dalam Yesua pasal 3 ayat 5 dikatakan kuduskanlah dirimu. 이스라엘 백성들과 가나안 원주민들과의 싸움은 단순히 한 민족과 또 다른 민족과의 싸움이 아닙니다. Peperangan antara orang Israel melawan Kanaan ini bukan sekedar peperangan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. 이 전쟁은 하나님께서 가나안 원주민들을 심판하는 심판으로서의 전쟁입니다. Peperangan ini merupakan penghakiman Allah terhadap orang Kanaan yang menolak untuk percaya kepadanya. 왜 하나님은 가나안 원주민들을 심판하십니까? Kenapa Allah menghukum orang-orang Kanaan? 그들의 죄가 관영하였기 때문이라고 성경은 기록을 하고 있습니다. Karena Alkitab berkata bahwa dosa mereka sudah penuh. 이스라엘 백성을 통해서 그 가나안 원주민들을 심판하신다는 것입니다. Jadi melalui Israel Allah menghukum mereka. 심판의 도구로서 이 전쟁에 참여하는 이스라엘 백성들은 먼저 자신을 스스로 성결케 해야만 했습니다. Dan sebelum mereka maju berperang, mereka harus lebih dulu menguduskan diri mereka. 왜냐하면 하나님의 심판의 도구로서 그들이 사용되기 때문입니다. Karena diri mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk melakukan penghakiman. 그래서 하나님은 가나안 원주민들과의 전쟁을 앞두고 이스라엘 백성들에게 스스로 성결케 하라고 말씀하신 것입니다. Itulah alasannya kenapa Allah berfirman supaya orang-orang Israel menguduskan diri mereka. 자, 마지막 때를 살아가고 있는 우리들도 이렇게 준비해야만 한다는 말씀입니다. Kita juga yang hidup di akhir zaman ini, kita juga harus mempersiapkan diri kita seperti ini. 영의 양식을 예비해야만 합니다. Kita harus mempersiapkan bekal rohani kita. 영적으로 하나님의 전신 갑주로 무장해야만 합니다. Secara rohani kita harus mempersenjatai diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. 우리 스스로를 성결케 해야만 합니다. Dan kita juga harus menguduskan diri kita. 이럴 때 우리는 마지막 때를 준비하는 성도로서 우리가 승리할 수가 있는 것입니다. Dengan demikian kita bisa menang ketika kita tiba pada kesudahannya. 이제 마지막으로 두 감람나무와 순금 등대에 대해서 다시 한번 생각을 합니다. Dan terakhir mari kembali kita memikirkan tentang 2 pohon zaitun dan 2 kandil emas. 순금 등대는 감람나무에서 올라오는 기름으로 빛을 발하게 됩니다. Sama seperti kandil emas bersinar karena ada minyak pohon zaitun. 그와 같이 성령의 능력을 힘있는 자들만이 마지막 때 복음의 증언으로 권세 있게 역사할 수 있다는 말씀입니다. Demikian juga hanya mereka yang memiliki kuasa Roh Kudus yang dapat bekerja dengan otoritas sebagai saksi Injil di akhir zaman. 코로나 팬데믹 때문에 우리가 이렇게 줌으로 요한계시록을 금년 1월 첫 주부터 지금까지 계속 공부를 해오고 있습니다. Ya, karena pandemi COVID-19, kita harus belajar kitab Wahyu ini melalui Zoom yang sudah kita mulai sejak bulan Januari tahun ini. 10월 초쯤에 이제 요한계시록 공부가 끝이 날 것입니다. Dan seminar ini akan berakhir pada sekitar bulan 10 nanti. 마지막 때를 살아가고 있는 우리들에게는 매우 중요한 성경 공부였습니다. Bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, seminar ini merupakan seminar yang sangat penting. 마지막 때의 두 증인과 같은 그런 사명을 감당하기 위해서는 우리가 준비해야만 합니다. Kita harus mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan peran 2 saksi pada akhir zaman. 하나님의 말씀으로 무장해야 합니다.
kita harus mempersenjatai diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. 하나님의 전신갑주로 무장해야 합니다. Kita harus mempersenjatai diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. 스스로 성결케 함으로 마지막 때 두 증인의 그 귀한 사명을 감당하시는 귀한 종들 되시기를 바랍니다. Dan kita juga harus menguduskan diri kita masing-masing. Dengan demikian saya percaya kita akan dimampukan untuk melakukan peran sebagai dua saksi pada akhir zaman nanti. 여러분들이 섬기는 교회와 또한 성도들이 마지막 때 두 증인의 사명을 감당할 수 있도록 말씀으로 예비하고 하나님의 전신갑주로 무장하고 성령의 능력을 힘입어 또 스스로 성결케 함으로 귀한 사명 감당하시기를 바랍니다. Saya berdoa semoga kita semua dan juga jemaat-jemaat yang kita alami dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita semua mampu untuk membekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, mempersenjatai diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah dan menguduskan diri kita masing-masing. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 마지막 때를 살아가고 있는 저희들에게 요한계시록을 공부할 수 있는 귀한 기회 주신 것 감사드립니다. Karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa belajar kitab Wahyu ini pada akhir zaman ini. 하나님의 말씀으로 잘 무장케 하여 주옵소서. Tolong kami Tuhan agar kami semakin diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. 하나님의 전신갑주를 취하며 성령의 충만하심을 받게 하옵소서. Biar kami dapat memperlengkapi diri kami dengan seluruh perlengkapan senjata Allah dan kami juga dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. 스스로 성결케 함으로 마지막 때 두 증인의 사명을 넉넉히 감당케 하여 주옵소서. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus dan biar kami boleh hidup dalam kekudusan sehingga kami Tuhan mampu melakukan peran sebagai dua saksi pada akhir zaman. 예수님 이름으로 기도드립니다. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin. 아멘.